एशिया महादेशर प्रथमडाल गछ जिडाल गछ हयতো আপোনালোকে দেখা নাই মই দেখা নাছিলো জাস্ট যে ফার্স্ট দেখিছো हेलो गाइस আপোনালোকে চাই এনকে ব্লগছ আৰু নাৰায়ণ সো মই হিদনা তা মানে এখন ব্ৰিজ দেখাইছিল হাঙ্গিং ব্ৰিজ আপোনালোকে কিমান লম্বা দেখিছিল সো আৰু এটা বস্তু দেখাম বুলি কৈছিল মানে যেটো নেকি মই হিদনা দেখুৱাব নোৱাৰিলো মানে ভিডিওটো বহুত লং হৈ গৈছে সো মই সেইটো ভিডিও আজি আপোনালোকক আগলৈ লৈ আহিছো তো মানে যেদিনকে আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ যিডাল ডাঙৰ গছ তো সেইডাল মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম তো বলক এই ভিডিওটো চাওক আৰু গছডাল চাওক কিমান ডাঙৰ আৰু কিয় মানে বিখ্যাত হ'ল সো সেইটো আপোনালোকক চাওক আৰু মানে এখন ফৰেষ্ট আছে সো ফৰেষ্টখনো দেখুৱাম গতিকে বলক মোৰ লগত চাও আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু গাইস প্লিজ ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় তেনে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এন্ড মানে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপায় আৰু মেইনকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো মানে নতুন চেনেল হয় মানে সাবস্ক্ৰাইব বহুত কমি আছে সো আপোনালোকে যিমান সাবস্ক্ৰাইব দিব বা যিমান ভিডিওটো লাইক দিব তিমান মনৰ উৎসাহটো বাঢ়িব গতিকে আপোনালোকে লাইক দিব নাপায় আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপায় আৰু কমেন্টত কিবা যদি কবলৈ থাকে মোক কমেন্টত জনাব পাৰে যে এটো এনেকে এনেকে কিবা হেতু আপুনি জনাব পাৰে সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম কিবা এটা ব্লগ মই লৈ আহিম কেৰালা বিষয়লৈ মই কেৰালা যেহেতুকে আছো তো ফিলহাল বলক আমি গছডাল চাওঁ যেডাল নেকি এছিয়া মহাদেশৰ এক নম্বৰ গছ তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো গাইস আমি ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছো সেইখন ফৰেষ্টৰ ভিতৰত যিখনত নেকি ব্ৰিক ট্ৰি অৰ্থাৎ ডাঙৰ গছডাল আছে সো যিডাল মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলো তো এতিয়া আমি সেইখনৰ ওচৰলৈ গৈ আছো মানে সেইডালৰ ওচৰলৈ তো বলক আমি সেইডালকে চাই লওঁ আৰু তাৰ পিছত বেলেগ কিবা কিবি দেখুৱাম অলপ যিবোৰ মানে গছ আছে সব দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো প্ৰথমে আমি চেগুনল চাই লওঁ তো বলক আমি গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান বাপ रे बाप यहाँ तो सेगुन गछ बहुत डाঙৰ डाঙৰ है यार इतना डांगा मैं पहले बार नहीं देखा था हम लोग का आसाम में भी बहुत है सेगुन है खाल काट है तो इतना डांगा नहीं है तो इधर बहुत ज़्यादा है तो चलिए आगे एक्चुअली मैं जो थोड़ा कॉमेडियन हूँ इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा तो देखते रहिए आगे मेरे साथ चलते रहिए तो এইডালে খেইডাল বিখ্যাত গছডাল যিডাল মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলো তো ইতিমধ্যে আমি আহি পাইছো গছজোপা ওচৰলৈ তো বলক আমি আৰু ওচৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাম सो फाइनली हम लोग आ पहुंचा उस झाड़ के उस पेड़ के नीचे जो हम आपको दिखाना चाहता था जो हम आपको बोल रहा था कि ऐसा एक पेड़ है जहाँ मतलब एशिया में हम लोग जो एशिया महादेश में मतलब 1 नंबर का है वो आप लोग को दिखाना चाहता था एक्चुअली उसका पास आ गया है देखिए N+A wow that's my name कौन लिखा मालूम नहीं यार बड़ा पेड़ है तो ऑलरेडी मैं घूरी आसो गोटे पार्क तो चाई लक गोटे राउंड आप लोग फार्स्ट देखुआ लो तो एशिया महादेशर प्रथमडाल गछ जिडाल गछ হয়তো আপোনালোকে দেখা নাই মই দেখা নাছিলো জাস্ট যে ফার্স্ট দেখিছো एक्चुअली গছডাল গুলাইটো ইমান নাই হা ইয়া মানে ঠাল ঠেঙগুলা বহুত দূৰলৈ গৈছে সেইকাৰণে হয়তো সবচে ডাঙৰ বুলি ইয়া কোৱা হয় তো তথাপিও ইমানখিনি ডাঙৰ মই দেখা নাই যে লাইফত মই ফার্স্ট মানে মই দেখিছো সো আপোনালোকে হয়তো দেখিবও পাৰে তো আমি ওপৰলৈ মাৰিলে কিমানখিনি আপোনালোকে দেখি পাব सो बहुत हाइट है थोड़ा दूर जाके आप लोग को दिखाता हूँ पास से देखा के तो क्या अभी बहुत दूर आया हूँ देखिए कितना कितना इलाका जो है मैं बहुत पास में आ रहा हूँ मतलब बहुत ही पिछुआ गया हूँ तो देखिए कितना पीछे में आया हूँ फिर भी गछडाल देखिए रहा है ये तो घर पा ये घर मतलब ये घर पा ये गछडाल मजते ये गछ में है तो कितना डांगर होगा तो आइडिया करो मैं इतना गछडाल पर धरक अपना ना कमे 20 फुट 20-30 फुट पिछत आ ही गया हूँ तो इमानखिनि पिछत आहा बात में भी इतना डांगर देखता है ये पेड़ तो ये गछ तो देखिए कितना डांगर गछ होगा ये वाह हाइट देखिए इसका लगता है इसका मतलब ऐसा हाइट वाला पेड़ दोबारा नहीं मिलेगा इतना हाइट जो टॉप लेवल है वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना हाइट के कैमरा कवर नहीं कर सकता मतलब जो फोकस है तो खराब आने वाला तो जितना हो सके मैं उतना दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिए इतना मतलब यही है एशिया महादेश के नंबर 1
ट्री अर्थात पेड़ माने गस इतना बढ़िया वाला देखने को बहुत अच्छा अपना या गुलाइटो किमान हबो आइडिया करिब 10 20 30 and 40 50 60 70 equal 140 मान लीजिए 150 माने 150 ফুট গুলাই এডাল গছ मैं आइडिया কৈছো दे मोर जोखा नहीं तक बेसी हो पाए कम हो पाए सो तो ऐसा वाला गॉस हमारा में तो हमें नहीं देखा है तो अपना लोग देखा है तो हमको बोलो मैसेज करके कि हम देखा है भाई मेरा घर की मतलब उसर में एक है तो वो हमको दिखाओ तो दिखाने का जरूरत नहीं सास बोलो आप लोग कमेंट में कि मैं में देखा हूँ तो मैं नहीं देखा हूँ सो मैं देखने आया था तो देख लिया बहुत ही डांगो है बहुत बड़ा है तो जितना डांगो है उतना मैं आप लोग को दिखाया तो देखिए मैं राउंड राउंड घूम रहा सो देखिए कितना बड़ा वाला ये पेड़ है मतलब झाड़ है ये एशिया महादेश के मतलब नंबर 1 पेड़ है बोला जाता है वैज्ञानिक ने जो इसका मतलब अभी बोला है अभी तक के लिए यही वेस्ट मतलब एक है पेड़ है मैं अभी राउंड राउंड घूम रहा हूँ देखिए गोल गोल तो इसके झाड़ की जो मतलब है ना इधर से शुरू होता है सो इसलिए कितना होगा यहाँ से यहाँ तो मान लीजिए 15 यानी 15 फीट तो ऐसा ही तो मान लीजिए बहुत सारा तो देखिए अभी आ गया इस साइड में फिर यहाँ कोई अपना नाम लिखवा के गया कोई कुछ करके तो गाइस केने बोले गछल देखि प्लीज कमेंट কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু দেখিছে তো কিমান দূৰ পৰা কেনেকে আপোনাক গছ দেখলে তাই কৈছে বা কিবা নি ব্লগ বনাই আছো সো দেখুৱাই আছো আৰু বলক আগলে কি দেখো চাও তো বলক ফৰেষ্ট বুলি ক'লে একচুয়ালি সেগুন গছ থাকিব লাগে সো ইয়াত কিন্তু সেগুন গছ মই বহুত দেখিছো বহুত দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু জায়গাটো সব কিমান এটা সুন্দৰ লাগে সো बहुत ভাল লাগিছে জায়গাটো চাই মানে ইয়াৰ লোকেশনটো যি সো বহুত বঢ়িয়া লোকেশন একচুয়ালি ইয়াত আহিবলৈ ভাল তো আজি আহিলো চালো কে ওচৰত কোনোবা কিবা কিবি কৈ আছে সো সেইবোৰ আমি নকওঁ তো ইয়াৰ লোকেশনটো আমি দেখো জাস্ট কেৰেলা যিটো লোকেশন या केरला जी सांबादिक আছিল হেতে লগ পালে এই সাইডে চাও এই সাইডে হ্যাঁ এই তালে দেখাইছো হেতে গ'লে মাত্ৰ মানে খুধিলে যে ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বা কেনেকুৱা ভাল লাগে ফৰেষ্টখন ইমান ধুনীয়াকে বনাই আছে বা আপোনাৰ ইমান মানে গছ এক নম্বৰৰ গছৰ বিখ্যাত বুলি ক'বলৈ মানে এই ফৰেষ্টখন মানে এনেকুৱা সুন্দৰ এখন ফৰেষ্ট মানে আপোনাৰ ইয়াত সেগুন বুজি আছে একদম বৃহৎ সেগুন চালক সেইফালে সেগুন या सेगुन अपना एक सब अलरेडी माने सेगुन আছে আমাৰ তাত নিচিনা খাল কাঠ ইয়াত মই দেখা নাই খালি সেগুন দেখিছো হ্যাঁ সব সেগুন তো এনেকুৱা সেগুন থকা মাছতে খেদাল আকৌ সেগুন নহয় বেলেগ জিদাল নেকি সবচে ডাঙৰ গছ আছিল আপোনালোক যেডাল দেখুৱাইছিল এছিয়া মহাদেশৰ যেডাল 1 নম্বৰ গছ আছিল সো খেদাল দেখুৱালো খেদাল অলপ বেলেগ গছ আছিল সো খেদাল মই আপোনালোক দেখুৱালো কিন্তু আজিলে ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম মো ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একচুৱেলি নতুন হয় আৰু ভিডিঅ'টো ইমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই ভিডিঅ'টো চবেই পায় আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ লগ পাইছো তেতিয়ালে বাই বাই